آپ سبھی کو विश्वास दिलाता हूं, इस कैंसर को धरती से खत्म करेंगे. इस्लाम नहीं रहेगा, केवल सनातन रहेगा, ना मोहम्मद रहेगा और ना कोई मोहम्मद का नाम लेने वाला रहेगा. तो इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी असल पर बाकी है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है. बहुत लोग उसको तब्दील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ. शुरुआत अच्छे से करना चाहते हैं. हाँ, किसी ढंग के बंदे से करें. तो ढंग का बंदा तो योहान निकला. हाँ भाई योहान साहब. जी मुफ्ती साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, क्या हाल चाल है? जी सब ठीक हूँ. वैसे ये जो डिबेट अभी हुआ था जो मुफ्ती सुमाइल के और जावेद के साथ, तो उसमें से एक मेरे को स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगा जो जावेद अख्तर साहब ने बोला और उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, तो वही पूछना था. अच्छा. तो उन्होंने एक पॉइंट ये बोला था कि जैसे सारे रिलीजन कभी ना कभी आए और कभी ना कभी गए, डिक्लाइन हो गए. तो ये तो मतलब बहुत ही वैलिड पॉइंट है, क्योंकि अभी तक जितने भी रिलीजन हमने दुनिया में देखे हैं तो कभी ना कभी डिक्लाइन हुए ही हैं. तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इस्लाम का भी ऐसा कभी टाइम आएगा फ्यूचर में, वो भी डिक्लाइन में जाएगा, फिर मतलब खत्म होगा? ऐसा किसी भी रिलीजन का डिक्लेंशन उस वक्त हुआ है जब वो रिलीजन अपनी असल से हट गया. जैसे ही वो अपनी असल से हटा, उसका डिक्लाइन शुरू हो गया. हमारा जो वर्ल्ड व्यू है और जो हमारा दावा है वो ये है कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि दीन तो अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही है. पहले दिन से, हजरत आदम से दीन यही चला आ रहा है. तो जब नबी आते हैं, प्रॉफिट आते हैं और अल्लाह का पैगाम लेकर आते हैं, तो लोग मजबूत होते हैं. उसके बाद नबी की वफात हो गई और एक जनरेशन, 2 जनरेशन, 10 जनरेशन आई और उन्होंने उस ओरिजिनल पैगाम को तब्दील कर दिया. और मसलन आइडल वर्शिपिंग शुरू हो गई और क्या क्या शुरू हो गया, शैतान की पूजा शुरू हो गई, ये सब हो गया. तो और काम वो नाम अपना और काम अपना उन्होंने वही बाकी रखा, यानी अपना नाम वही. मसलन हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद भी बहुत से अंबिया आए, लेकिन बनु इसराइल अपनी रविश से हट गए. हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 300 साल के बाद जो ट्रिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ईसाइयत के अंदर दाखिल हो गया. तो मजहब जैसे ही दीन अपनी असल से हटा, उसका डिक्लेंशन शुरू हुआ. तो इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी असल पर बाकी है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है. बहुत लोग उसको तब्दील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक हदीस मैं आपके सामने रखता हूं. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती काइमतन बिल हक, कि मेरी उम्मत की एक जमात बराबर हक को कायम करने वाली रहेगी, हक को बाकी रखने वाली रहेगी. एक जमात हमेशा ऐसी रहेगी हत्ता याती अमरुल्लाह, यहां तक कि कयामत कायम हो जाए. कयामत तक के एक जमात रहेगी. इस वजह से दीन के अंदर कभी कोई तब्दीली और तहरीफ नहीं हो सकती. जी भाई. जी, और मतलब कि ये कुरान में या फिर हदीस में मैं ये सुना था कि कोई प्रोफेसी, मतलब उन्होंने बताया था कि जैसे लोग अपने दीन से भटक जाएंगे, फिर आगे ईसा इस्लाम मेहदी बन के आएंगे इस्लाम को रिवाइव करने, ऐसा कुछ मैं सुना था. वो क्या था मतलब? नहीं, लोग दीन से नहीं भटकेंगे. लोग दीन से लोग हमेशा भटकते रहते हैं. अल्लाह ने कहीं यह वादा नहीं किया कि लोग मुर्तद नहीं होंगे, लोग दीन से नहीं भटकेंगे. बल्कि ये जो हदीस मैंने आपको सुनाई है हत्ता याती अमरुल्लाह, के एक जमात हमेशा ऐसी बाकी रहेगी कि जो दीन को बाकी रखने वाली हो, दीन को कायम रखने वाली हो. हत्ता याती अमरुल्लाह, यहां तक कि अल्लाह का ऐलान आ जाए. अल्लाह का ऐलान क्या है? यानी क़यामत. अब क्या क़यामत की सुबह तक ये बाकी रहेगी? नहीं. बल्कि एक और मैं आपको हदीस सुना देता हूं. वो हदीस ये है कि सही मुस्लिम की रिवायत है कि क़यामत से पहले, और बहुत से मुहद्दिसीन ने उसका वक्त मुतय्यन किया है कि तकरीबन 100 साल पहले एक हवा चलेगी यमन से. यमन से मुराद सिर्फ मुल्क यमन नहीं है, बल्कि सदर्न एटमॉस्फेयर है. वहां से हवा चलेगी जो हर मोमिन की जान ले लेगी, यानी मोमिन जिंदा नहीं रहेगा, सारे मोमिनीन मर जाएंगे. अच्छा, उसके बाद कौन बाकी रहेगा? सिर्फ और सिर्फ काफिर बाकी रहेंगे जो अल्लाह को नहीं मानते. यानी ऐसा नहीं कि ईसाई बाकी रहेंगे, यहूदी बाकी रहेंगे, नहीं. जो एथिस्ट होंगे वो बाकी रहेंगे, जो खुदा का इनकार करने वाले होंगे, और कयामत उन्हीं के ऊपर कायम होगी. तो ये जो एक जमात है जो दीन पर बाकी रहेगी, ये भी कयामत से 100 साल पहले खत्म हो जाएगी. हजरत ईसा तो उससे पहले आ चुके होंगे, हजरत मेहदी उनसे पहले आ चुके होंगे. अच्छा, तो मेहदी का आने का असली पर्पस क्या है मतलब? इस्लाम में एक और मैं
ایک کانسیپٹ ہے جو ایک حدیث اس کانسیپٹ کو اسٹیبلش کرتی ہے. وہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال میں ایک ایسے شخص کو یا ایک ایسی جماعت کو بھیجتا ہے کہ جو دین کو ریوائیو کرتی ہے. من یجدد لہا امر دینہا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، جو دین کو ریوائیو کرتی ہے. یعنی بہت سی باتیں دین کی لوگ بھلا دیتے ہیں، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. تو کچھ لوگ آتے ہیں یا کوئی شخص آتا ہے 100 سال کے آس پاس، اور وہ ان بھولی ہوئی باتوں کو لوگوں کو یاد دلاتا ہے کہ دیکھو یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ حدیث میں لکھا ہے، یہ سیرت میں لکھا ہے، تو تم اس پر عمل کرو. یہی وجہ ہے کہ دین اپنی اصل پر ہمیشہ باقی رہتا ہے. تو مہدی رضی اللہ عنہ بھی دراصل مجددین کے سلسلے کی ایک کڑی ہوں گے کہ لوگ کچھ چیزوں کو بھول چکے ہوں گے، مہدی آئیں گے، ان کو ریوائیو کریں گے، اور پھر اس کے بعد ایک جنگ ہوگی، اس میں مہدی مسلمانوں کو لیڈ کریں گے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے. پر جیسے آپ نے یہ ورڈ یوز کیا ریوائو، تو ریوائو تو اسی چیز کو کیا جاتا ہے کہ جو یا پھر ڈیڈ ہو چکا ہے، بٹ آپ تو یہ مانتے ہو کہ میسج تو ویسے کا ویسا ہی رہے گا، ڈیڈ ہوگا ہی نہیں. ہاں، تو پھر ریوائو یعنی کرنے کا جو ضرورت چیزیں کیا؟ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی مکان ہے، اس مکان کی بنیادیں کمزور ہو جائیں یا اس مکان میں آپ کو ڈینٹنگ پینٹنگ کی ضرورت ہو، تو آپ اس مکان کو پینٹ کرائیں گے. اس کی اگر کہیں دراڑ پڑ گئی، دیوار گرنے والی ہے، تو آپ اس کو مضبوط کریں گے تاکہ وہ مکان اسی طریقے سے باقی رہے. تو یہی مطلب ہے ریوائول کا. ریوائول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز دین ڈیڈ ہو گیا. دین ڈیڈ نہیں ہوتا. میں نے بھی دیکھا، میرے الفاظ کے اوپر غور کریں، میں نے کیا کہا کہ دین کی کوئی باتیں لوگ بھلا بیٹھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھلا بیٹھیں اور ان کے اوپر عمل نہ کریں، تو ایک شخصیت یا ایک جماعت ایسی آئے گی جو لوگوں کو ان کی بھولی ہوئی باتیں یاد دلائے گی. تو دین تو اب وہ بھولی ہوئی باتیں کہاں سے یاد دلائے گی؟ وہ قرآن میں لکھی ہوئی باتیں، وہ حدیث میں لکھی ہوئی باتیں. تو دین کبھی بھی اکیڈیمکلی اور آئیڈیولوجیکلی ڈیڈ نہیں ہوگا. پریکٹیکلی کچھ لوگوں کی زندگی میں ڈیڈ ہو سکتا ہے. اچھا یہ ہے، سمجھ گیا جی، تھینک یو.